Lamsogo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o ang norni logi tongo Orupa Debroma. Tini Kokborok Koktwma rok ongkha. CPIM bodoni bekhakte bwskangni chongbari o batailaini rongni mung saklaijangmani paithak koksa panda khlaijaka dosar smriti bobono. CPIM bodolni bekhakte bwskangni chongbari o batainai rokni mung saklainani paithak koksa panda khlaijaka dosar dev smriti bobono. Aro faimajak faike CPIM bodolni heavyweight adongrok. Bwskangni chongbari no nahari 37 Russia muk block by khobjak. Kraila bari edisi village amchaya Tripura mothani bekhakte kaisa koto lukuthum panda khlaijaka. O lukuthum pandani bisingtui juda juda bodolno yakari. Khung thamchi nukhungni kaisara nuichi voters Tripura mothao hafaikya. Bwskangni chongbari no nahari 37 Russia muk block by khobjak. Kraila bari edisi village amchaya Tripura mothani bekhakte kaisa koto lukuthum panda khlaijaka. O lukuthum pandani bisingtui juda juda bodol yakari nukhung khungmamnini tharani juda Tripura motha bodol hafaikya. Borokni kaisana lahar angka greater Tripura manani bage nini o pando faimajak faikya. YTF Central General Secretary Donald Tripura, YTF District Vice President Subin Tripura, DWF President Nukul Trio Tripura, DCF Member Orunde, Konkon Bishop Chandrasekhar Tripura Ang pipeline hambai mai yakhano tini joining programo 30 family 120 voter phai sokpaijak ang bongna ani khabai khubbai lamsogo bwskangni salo bog bubagrano logernai o 2023 o election chong mario borok bubagrano logernai hinai phai sokpaijak and bubagrani o chobao borok bo logernai hinai and bibinno political party ni borok yakari phaijak tobe chung political party ni chung mungsana thanglia সব পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে দঙ্গ বরক ও জায়গাও তিনি এটেন্ড হংজা আং বংনো চিনি ও ত্রিপুরা মুথানি অঙ্গই চিনি ত্রিপুরা মুথা ফ্যামিলিনি অঙ্গই আং বংনো খাবাই খুবই লামছগো এন্ড বুবাগ্রানি অঙ্গই বা আং বংনো লামছগো চিনি ত্রিপুরা মুথাও বরক বো যেহেতু বুবাগ্রানো লগে নি ফেজাক বা তাবংনো চিনি ফ্যামিলিনি বরক হংজা ও গ্রেটার ত্রিপুরা লেনো মানথানি ও লাইভো মাওবো বরক নিবো yak tongo hnoi borok bo saimanai bwskangni salo karon Tripura sarongno muthangthani greater Tripura land manthangniyo greater Tripura land ni chobao borok bo loge rejago phaito borok bo thanchani message o thanchani khorangno khnaoinai bubagrani logerni ni phaijak ang nongno sani musuo bwskangni salobo teibo joining program or istimuk area o ongnai jini nomination ongmani pore जों 1 तारिखनि सिनि कैम्पिंग अखनाय आफ्रोनो चिनि Tripura मुथानि शक्ति Tripura मुथानि फान जों सारा त्रिपुरा खुलुंनाय एन्ड जों Tripura मुथा ओ रिस्टि मुगोबो कप्लायंनाय ओ जागानिबो सिनि एमले आङै जों एसेम्बली आसुनाय इलेक्शनो ए बारनि जे इलेक्शनो Tripura मुथानो सरकार गठन खालायनाय आबो जों लेखित भाबे रुमाव Tripura मुथानि बिसिंतिनो ओ एसेम्बली ओ सरकार आसुकजांनाय ओ Tripura सारकनि लुकुरकनि बिसिंतिनो जों एसेम्बली कायसा लाइबोमा इतिहास सुइना थाङै दङ इतिहासो आबोनो प्रथम मुंनाय आঞ্চলিক पार्टी त्रिपुरा हास्तिओ सरकार गठन खालायनाय आबोनो प्रथम मुंनाय आबो त्रिपुरा सारंनि जिनि सारा त्रिपुरा बासि रकनि बिसिंतैनो अंनाय जे त्रिपुरा हाव जे तंनाय जिनि नन ट्राइबल हक जत्तनि बा बिसिंतैनो आबो सम्भव अंनाय सरकार गठन खालायनाय आबो कायसा आनि चेलेन्ज दङ सारा पलिटिकल पार्टीनो आं चेलेन्ज हो रिस्टिमुखो दङैनो ओ रिस्टिमुखोनो जों एमले कायसा माननाय अब जों Tripura मुथानि सीट अरनो जों फैयो हामबाय যে প্রথম দিন থেকে ঋষ্যমুখ 37 ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে যত নির্বাচনটা ঘনিয়ে আসছে ততই বিশেষ করে শাসক বিজেপি দল এবং সিপিআইএম দল ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেটা পাহাড়ে বলুন আর সমতলে বলুন আজকেও 30 পরিবারের 120 ভোটার বিজেপি এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে আমাদের দলে যোগদান করলেন আমরা তাদেরকে সসম্মানে আমরা বুক দিয়ে গ্রহণ করেছি এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র ঋষ্যমুখবাসী এবং রাজ্যবাসীকে বলতে চাই আগামী 2023 নির্বাচনে Tripura মথা ঋষ্যমুখ কেন্দ্রে জয় সময়ের অপেক্ষা শুধুমাত্র আগামী দিনেও আমাদের এই জয়েনিং জারি থাকবে আরো বিশাল আকারে বিজেপির নেতৃত্বরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন আমরা তাদেরকেও দলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ধন্যবাদ
2023 BC song barino buskango toni sabrumna khlaijagi tongo juda juda samung botangrok tini tangsalo ambasa bakhaksteni police tangphangni bakhaktui police CRPF TSR ambasa puro porishod amchayo flag march khlaijaka 2023 বিধানসভা চং মাইনো বসকাঙ্গ তनै হাপাং নাইকল ফাংনি বখাক্তি বহাino salbarawi samung butang yago najagi tongo police tang phangbni bkhakti bhaino salbrumno mokol kachumui juda juda বিধানসভা amchayo kholao ongkhorjak tini sarini jorao ambasa bkhakste police tang phangni tuidur mongbai police CRPF te TSR jawan rok ambasa puro porishod amchayo flag march khlakya bkhakste police tang phang sumon mojumdar saka lukurok tong kusangni bisingti bod rimanana tei umahai samung butang yago najakha borok rok kiri korowo tongyana tei khatori bod rimana tei o samung butang yago nakha salbrumno obahai samung butang tongnai hini saka borok rok zero violence bod rimana tei abaharung bekhak nasigino khatori police tang bedengni bekhak tei mokol kachumjagi tongo hini saka in effect তো আমরা রুটিন আমাদের এখন যে প্রত্যেক দিন একটা ফ্ল্যাগ মার্চ হবে সাব ডিভিশন লেভেলে বা পিএস লেভেল অ্যাকর্ডিংলি আজকে ফ্ল্যাগ মার্চ লঞ্চ করা হয়েছে সিআরপিএফ থেকে এসএসবি থেকে এবং আমাদের স্টেট টাইটেলসের জওয়ানরা আছেন সাথে আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আছে আমরা ফ্ল্যাগ মার্চে নিয়ে রয়েছি আমবাসা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতে তো এটা ধারাবাহিকভাবে আমরা করে আসছি বিগত কিছুদিন ধরে দেশে যখন থেকে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়েছে এবং আগামী দিন এটা চলতে থাকবে তো এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে একটা কনফিডেন্স জাগানো ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেটা এনশিওর করার জন্য এই ফ্ল্যাগ মার্চ joto haste gnangino fil sarani chidok netaji subhash chandra bosuni asema sarpalelayo abhaikeno tini tangsalo koilashahar puro porishod tei kusam senior league koilashahar ni luaji mumbai panda songchojaka koilashahar netaji cornero কেন্দ্র হাপাংনি সাকলাই মংনরক সাওই 2021 বিশিনি সিমি নেতাজিনি আসাইমা সালনো ভিক্টোরি দেহনি পালাইজাগৈ ফাইকা হাক্তরতাই হাসতে বাই বাক্সা হাংকর সদর কয়লা শহরব নেতাজি সুভাষ চন্দ্রনি ফিলসারা চিদক আসাইমা সালনরক সাওই জুদা জুদা তাংবতাং সংজাজাখা কয়লা শহর পুর পরিষদ তাই কচাম সিনিয়র লীগ কয়লা শহরনি লুয়াজি মুম্বাই সংজাজাখা কয়লা শহর নেতাজি কর্নার হাক্তরনি বানাতি শাখা অনুকুতি হাংকরনি হাংকরফা ডক্টর বিশাল কুমার আরো ফাইমানজক ফাকিয়া কয়লা শহর বখাস্তে ফা প্রদীপ সরকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বজিৎ দাস কচাম সিনিয়র লেকনি সিনিয়র তাংফাং হিমাংশু শেখর সুম নখবৈ কুবুনি রক পান্দাও ফাইনাই নারওয়াই রক নখবৈ কুবুনি মানজাক ফাইনাই রকব নেতাজিনি মাংথঙ্গ খুমবক লাই বরম ইয়াফারকা পান্দাও জুদা জুদা রংনকনি ফ্রংনাই তৈ স্রংনাই জক রব ফাইমানজাক ফাইবেকিয়া পান্দাও কগনারখা কচাম সিনিয়র লীগনি আদং হিমাংশু শেখর সোম বনকারিব ককনারেখা অনুকুতি হাংকরনি হাংকরফা ডক্টর বিশাল কুমার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুনি লাংমানি কথমা রং সাইখানা রেখা किस तरीके से उन्होंने एक बहुत मुश्किल परीक्षा पास की परंतु उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं रहे और जब उन्होंने देखा कि आईसीएस बन के या सिविल सर्विसेज में आके भी वो अपने देश के लिए वो नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने सोचा था तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल माध्यम का सहारा लिया। पॉलिटिकल माध्यम का सहारा लेने के बाद हुई जब उन्हें लगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कि इससे भी मुझे अपने देश के लिए वो करने को नहीं मिल रहा है जो मैं करना चाहता हूँ तो फिर उन्होंने आर्मी का सहारा लिया, फौज का सहारा लिया और कई हद तक बहुत हद तक उसमें सक्सेसफुल भी रहे। अगर ब्रिटिश इंडिया में कोई आर्मी ने इस धरती पे कदम रखा तो वो उन्हीं के नेतृत्व में रखा था। तो आप सभी बच्चों को और हमें भी ये सीखने को मिलता है कि अगर दिल में देश प्रेम हो तो माध्यम कोई भी हो सकता है जिससे आप उसको अचीव कर सको। और जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा जिस माध्यम में वो गए उसमें उन्होंने बहुत ही सक्सेस पाया, चाहे वो आईसीएस का एग्जाम हो, चाहे पॉलिटिक्स में आके कांग्रेस के सभापति बनना हो या जो
आर्मी की जो नेतृत्व करना हो और उस पे भारत के कई हिस्सों पे अपना वर्चस्व कायम करना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मूलभूत चीज है देश से प्रेम। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन हम सभी उनकी तरह अपने देश से प्रेम करने लगेंगे, समाज की, देश की अधिकतम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कोई भी कुरीति हमारे प्रदेश में या देश में तभी आती है जब हम अपने हितों को देश के हितों से ऊपर समझते हैं, लेकिन जो हमारा हित है वो ऑटोमेटिकली देश का हित है। और सुभाष चंद्र बोस जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि अगर आपको देश से प्रेम है तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, उसमें अति उत्तम करेंगे। तो मैं खासकर अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी कठिनाइयों से परे आप अगर कभी भी कोई समस्या हो, कुछ सोच हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो बस ये सोचना कि मेरे देश को इससे क्या मिलेगा, और जो आपके दिमाग में आए अगर वो आप करेंगे तो ना केवल देश समाज का हित होगा, बट आप भी अपनी जिंदगी में जो करना चाहेंगे वो सबसे उत्तम करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त करता हूँ। তিনি তাংশল 5 খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্র ও আরকে নগর অঞ্চল হাবানক ফিয়গি রেজাখা 2018 বিশ্ব বিজেপি হাপাং ফাইयै হাবানক হরবাই সগৈ থাপলা সারি রিজাকমানি ইয়াগুলো তিনি হাইনহাই বা খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি আরকে নগর অঞ্চল হাবানক ফিয়গি রিজাক ফিকা দীর্ঘ 5 বছর পর এই আরকে নগর লোকাল অফিসটা আমরা আজকে খুলেছি এবং আগামী যে 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে, এই নির্বাচনে অত্র এলাকার আপামর জনগণের কাছে আমরা আবেদন রাখব ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাই আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষে আপনাদের রায় আপনারা দেবেন। রাজ্যে যে খুন সন্ত্রাস চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের 16 ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট দান করার জন্য এই এলাকার আপামর জনগণের কাছে আমরা আবেদন রাখছি। আমাদের এই পার্টি অফিসটি 2018 সালে 3রা মার্চ রাত্রিবেলায় বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা পুড়িয়ে দেয়। তারপর আমরা দীর্ঘ 59 মাস পর্যন্ত এই পার্টি অফিসটি খুলতে পারিনি। আজকে আমরা সমস্ত কমরেডরা মিলে পার্টি অফিসটি খুলেছি।
আগামী 2022-এর নির্বাচন এই পার্টি অফিস থেকেই চলবে। 23-এর নির্বাচন এই পার্টি অফিস থেকে আমরা কাজকর্ম চালাবো এবং আমরা এই এলাকার শান্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য বামফ্রন্ট প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য এই অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অপামর জনগণের কাছে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর পক্ষ থেকে আবেদন রাখছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ। Beskang ni chong bari wa buba garano keplai khaine ni bagai kotor amung panda khlai jaka khwai 26 ashram bari constitution ni bising khobja West Blocks misora amchayo tei Tripura mothani ketal habanok fitara oi phiogiri jaka kubuni thungrung bodolok bai baksano beskang ni chongbari ni kok awaina bagai kholawa ongkhorjak Tripura motha obahaino mangplika shefayuka khwai 26 ashram bari constituency ni bising khobjak West Lokhishorawo kaisa Tripura mothani ketal habanok fitara oi phiogiri jaka tai beskang ni 2023 Bidhan Sabha chongbari wo keplai khlainani bagai thansa ke bubagrani imangno muk thangsramnani bagai tongko songtai Tripura salukurokno Greater Tripura leni kotor awai mungbo khlaikya aro manjak phaikya TTADC ni borom ganang EM Chittoranjan Deborma MDC Ananto Deborma Khwai Political District Working President Trithit Deborma YTF ni Central Working President Prasmit Deborma TWF ni Central Vice President borom ganang jak Binamala Deborma YTF TWF ni adongtei adong tambagi norok sar waire wai khai je bubagran dagi mungbai thanchang di hani norok je thancho phayarok tambagi thancha norok sawi dong kobogi dong daujara thancha aboni bagane sajago je ang thasimu speech saka जों थांनाय जे बिसिरगो गुवाग्रा फाइमन सकां गोबांमा पार्टी नेशनल पार्टी बुख्लायलेगा नेशनल पार्टी लायगा रिजनल पार्टी लायगा हाइफानो सिनि जे नाहारमानी सिनि नायमानी जे मानथाय अधिकार संविधान नि जे अधिकार दंमोन अधिकार ताबुकबो जों मानियाखै जे अधिकार मानिया हंखाय आनि बर' रगनि थिनां बेजुआ आंनाय चाया आंनाय आमनि बागैनो अ थानसा नांगौ थानसा तो गोबां मा बागै ओंखा जदि साका हंखाय बिप्रासारक गुनु कायसा मुंसा जे पार्टी नि कुरिटा सीट मानखा आवबो कायसा थानसा हाइफानो Tripura sarokni jungjal sokomol jagya o thansa abo kaisa thansa heni mano kintu tabungi thansa ngai Tripura sarokni jungjal Tripura sarokni thinangno secure train bagai aboni bagai সংবিধান যে তংমানি ভারতের সংবিধান দুইটাই তিন ধারানি বিশিংখ্রি যে সানমুং ও সানমুংখা গ্রেটার ত্রিপুরা ও গ্রেটার ত্রিপুরা মান খাंखे आं थाइजों थाका Kokborok bakai Swrangchati Saiman nanaro Swrangchati ngai kaisa abo kathi hahai o kathiwo je sanmani nongmano ngai abono ang amon samani je Tripura land man खांखे abo kaisa Swrangchati oro tabuk Swrangchati tongo thikno o Swrangchati chin bagai samtangya sini odikar ni koksaya orobo kaisa मुंसा पार्टी तंगो TTADC पावर ओ पार्टी ने पार्टी स्टेट गवर्नमेंट पावर तंगो हाइफानो TTADC जे बिल पास लेन गई ओ पार्टी ने पार्टी तेवसे ओ बिल न यासा गया सर अब की एडीसीओ दाव बि नरक बिल जे एडीसीओ काउंसिल बिल पास खाई रहर माने अब की राज्य सरकार और नरक रह यस गवर्नमेंट अब की राज्यपाल बररी अब राज्यपाल फन दे और नखा सालबुरी बंद ठीक है शनिवार सालसा बंद रविवार सालसा बंद लास्ट शनिवार बंद 26 এবং 23 জানুয়ারি বন্ধ মনিকা
খুব থুচিয়া যে বোঝা নাইব নমিনেশন জন্য খুব সমসম নাই তা কোনো কেননা একটা নমিনেশন দিন থাকায় বিনি সমস্ত ডকুমেন্ট নাই বিনি সম্পত্তি দূষিত বিনি রাংসাক বিচার দূষিত এবং এমএলএ এমনি চালুটা মানো এবং বুঝি রাঙ্গা চানো আবার সমস্ত হিসাব মারো নাই তাবো থানায় নির্বাচন চিনি জিষ্ণু দেববর্মা বহকে 22 কোটি হিসাবে 22 কোটি রাঙ্গি তাগুলো তাও সবচেয়ে গায় চিনি অনবত আজুক তো নাই হিন্দুস্তানি লোক বড় চিন ক বড়টা বুঝি না তহনি হামনিকার বাদ বুঝেলা বুঝে বাংলা বলো হামনিকার অর্জুন মুন্ডা সেন্ট্রাল में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है तहनिका मिनिस्टर হয়ে লাগি তো আর তহনিকা তিনি আবি এখান বুটের সময় কেতনা টাকা লাগি বুঝি বল বলি করি তহনিকে সতর্ক রাখি লাগি কেন এবার হামনি জিতে লাগি মহারাজকে সাং দেওয়া লাগি তহনিও সাং দেওয়া জোর থেকে আমি টিটি এদিকে 2 বছর রইল তহনিকে हमने तो কমলও দেয় কাপড়াও দেয় শাড়িও দেয় তহনি বুঝে দরকার আরো পাবি আর 3 বছর আহে হামিকার এই টিটি এডিসি মিনিস্টার তো তহনিও বুঝে দরকার আর বিজেপি আইকন তহনিকে খালি পয়সা দেওয়া খোঁজালা ওমা দেবী लेकिन তহনি একটু সতর্ক রাখা দরকার কাকুলো ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন খাইনে নেব जों জুর নাই জনসভা মেকে রাং নাঙ্গো চেয়ারनि दामरे नांनाय अमरनि दामरे नांनाय जों जेसो कम फैसाबाय जोंनि इलेक्शनाव जों फायना नांनाय डोर टू डोर टीम गोबां खादि जत टीमनि लगे दंदि नगद थांनायदि बुजक लायदि जोंनि बर'नो जों मा सानाय जोंनि अधिकारनि बागै बजिसा पार्टी फानलाय दं ताकलाय किन्तु टीमफ्रानो थानो भोट मारिनाय होननाय जों थाङो गयनाय अमनो आरि नरमनि खानि जत्तनि खानि कयमुं जे नरक कायसाबे कायसा सहयोगिता खादि कायसाबे कायसा चुबालायदि ता मोननैबा जिनि नाहारमुं उन्नयनया आंतेवसो मा सानाय उन्नयन नांगौ हायफानो ग्रेटर टिप्रालेन मानमानि यागलो आरो उन्नयन दंगौ देबा तंगायो अब ओइ जे हिंदी बाय समाहाय जादुई काठी जिनि ककबथाय तामहिन जादुई काठी न बाखा पबायखना स्रांति जिनि स्रांति नेकाय ग्रेटर टिप्रालेन जोंनो स्रांति बाखि सामतांनाय ताउन नैबा स्रांति मान थांखाय अ स्रांति नितिनि जों जे सानमानि आबोनो माननाय जतन देवसा ग्रेटर टिप्रालेननि बागै ताय जिनि महाराजानि बागै बिनि आयु लकनानै बिनि सा खाबनानै बिआइ बायदि ताय जों थानसा बाक्सा खालायै जिनि दाबिनो नायै जिनि दाबिनि बागैसो
जों बुद्रिलायनाय अब कबकबानि बिसिंथै आनि सामं अरनम थाखा जतनना हामबाय खुलुमखा ती प्रामथा आयु लक्षम बुआग्रा आयु लक्षम ती प्रासारक आयु लक्षम ngongnang je ko di mani nongni ko jo di ang 2 বছর বা 3 বছর bisingo nongni kongnang me khai ani MLA port jodi minister ma khai minister port ang resign ni nei bo undertaking mari nai khajan ta hode buguk cha sini bol last fight song bodi suka thong ka suka taklai te asam bari ni bororok je butarok taklai thong jatun sini bobagrao saido last fight no agreement no black and white chara singbo kuno compromise khaya taklai singbo black and white cho agreement khaya chara kuno leader no kuno party na sing body khaja ta hude bugok sa Tapsizor ni Kokborok Koktwma ro asizor no kubuni na kumani Koktwma ni bagai choy wai nai tong di Swrangchati.